Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus derenge ngaos Sahih Bukhari niki wonten catatan nggih utawi nggih mudawanah, sesuatu yang diabadikan para ulama biar kita ngertos Imam Bukhari ku sinten dan kenapa sampai dapat status as-sahul kutub ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Terus kitab Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Quranul Karim. Jadi setelah Al-Quranul Karim, kitab paling sahih ini kitab Bukhari. Nah, kenapa ini penting? Karena semua orang Islam pasti pegangannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, problemnya kalau tidak di al-jarhu wa ta'dil, tidak dicek, orang ingin dipercaya orang kemudian mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu hadis yang pertama dicari itu al-jarhu wa ta'dil. Jarhu itu nyatoni, maksudnya nyatoni itu kualitas rawi ini gimana? Steril enggak? Bersih enggak? Setelah bersih, soleh, dia hafalannya bagus enggak? Mungkin solehnya cukup, adilnya cukup, tapi IQ-nya enggak bagus. Atau solehnya cukup, IQ-nya bagus, kasus enggak punya, tapi dia tidak mulazim, tidak orang yang serius nekuni ilmu apa? Hadis. Sehingga enggak ngerti hadis ini bertentangan dengan hadis ini, terus prosesnya kayak apa. Terus niki beberapa catatan sing ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunipun Syekh Zakaria Al-Ansori tentang kitab Hadis Sari sebagai muqaddimah kitab Fathul Bari. Insyaallah badhe kula waos mengke terus ngaos Bukhari. Nggih, monggo kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah. Rata-rata ke Jawa baca bin Bardisbah Al-Ju'fi. Wulida yaumal jum'ah ba'da sholat li salasa asrota lailatan. Jadi sebagaimana kita ngaji nahwu ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni napa? Fathah. Jadi bacanya tetap li salasa asrota lailatan kholat min syawal sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala dawuh sop al-imam Imam Al-Bukhari sahibul jami' as-sahih al-musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dados nama resmi Sahih Bukhari, beliau piyambak iku menamai niku Al-Jami' As-Sahih, napa? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jadi semua yang dikatakan beliau itu sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau ngendikan wa sunanihi wa ayyami. Semua perilaku beliau dan hari-hari beliau. Karena hari-hari beliau ini penting. Saya ulang lagi, hari-hari beliau ini penting karena kalau sesuatu itu pernah dilakukan Nabi itu menunjukkan boleh. Meskipun itu hal-hal yang keseharian. Napa hal-hal sing napa? Keseharian. Ini kula waos iki. Di kitab kula gadan kula nu cetakan Darul Fikr teng Hadis Sari halaman 7 nih. Ra'aitu ningali ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annani lan kaya-kaya sedune ingsun waqifun wong sing mandeg bene yadhe ana ing ngersane Kanjeng Nabi. Wa biyadi lan iku ana ing tangan ingsun mirwahatun utawi alat tenggene kamus alat kipas nggih semacam tutuk kecil atau tongkat kecil. Azubbu ingkang nolak ingsun utawa melindungi ingsun to nolak ingsun biha klan mirwahah anhu saking Kanjeng Nabi. Jadi beliau mimpi di depan Nabi kemudian bawa tongkat kecil yang menghalau hal-hal yang menyakiti Nabi, sesuatu yang kotor. Cara sakniki mungkin lalat, nyamuk atau kotoran, semuanya tak halau dengan alat itu. Fasa'al tu mongko takok ingsun ba'dul mu'abbirina ing sebagiane wong sing ahli takbir ru'ya, ahli nakwil mimpi. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul mu'abbirin ni maring ingsun dawe anta tadzubbu anhul kizbah. Anta utai sira tadzubbu iku nolak sira anhu saking Nabi al kizbah ing kedustaan. Dawe Sayyid Muhammad Alawi teng kitab Abwabul Farad. Kebaikan pun kalau di atas namakan Nabi dan ternyata Nabi tidak ngendikan itu bahaya sekali. Misalnya gini, wiridan hasbiyah wa ni'mal wakil, kan ada orang tertentu yang riwayatnya 10.000, ada yang bilang 40.000.
Itu kalau di atas namakan Nabi itu mengikat karena yang dawuh itu Kanjeng Nabi. Dan itu bahaya bagi umat yang nggak bisa melakukan itu seakan-akan tidak anut Kanjeng Nabi. Padahal penentuan jumlah itu kata Sayyid Muhammad itu tidak dari Nabi. Maka kata beliau kita akan melawan orang yang seperti itu. Kebaikan biar tetap kebaikan, tidak usah mengatasnamakan Nabi yang nanti menjadi sakral dan itu umat menjadi salah semua kalau tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebanyakan hadis maudhu itu dalam fil ibadat, dalam hal-hal apa? Ibadah. Makanya itu ya disterilkan sama Imam Bukhari. Ya saya ulang lagi itu juga disterilkan. Karena nanti kejadiannya jadi ijabu malam yajib. Kata Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam kitab Sulam Taufik, kalau maudhu'nya orang-orang baik ini kita ikuti, nanti jadinya hadil ummah kena wajib yang semestinya tidak wajib. Makanya misalnya ba'da sholat, itu riwayat itu macam-macam. Nabi setelah sholat istighfar salasan suman sorofa, hanya istighfar 3 kali kemudian suman sorofa. Ada riwayat Nabi ngendikan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang ngendikan Allahumma antas salam wa minkas salam. Semua riwayat varian ini ahyanan kadza wa ahyanan kadza wah itu penting. Dan di semua hadis sahih itu Nabi pernah istighfar salasan suman sorofa. Supaya apa? Tidak ada kewajiban lagi di luar yang sholat tadi. Bidalili hadisil Arabi, ketika Nabi ditanya orang Arabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apa di luar sholat yang mafruḍah itu ada kewajiban lain? Qala la. Nah, sehingga barokahnya riwayat-riwayat tadi tetap mana yang wajib diketahui, mana yang sunat diketahui. Tapi kalau tadi dianggap wajib, nanti syarat sahnya sholat setelah itu harus begini, setelah itu harus begini, kan terus jadi repot kan, terjadi ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah itu juga termasuk yang nanti disterilkan Imam Bukhari. Terus berikutnya kuna ana sapa ingsun iku inda Ishaq bin Rahaweh. Ini dawuh Imam Bukhari. Faqala mengko dawuh sapa Ishaq bin Rahaweh, ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Lau jamaktum, mbok yo ngumpulna sira kabeh kitaban ing kitab mukhtasaron kang ringkes utawa diringkes li sahihi sunnati Rasulillah maring sahih sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa amangka tumiba apa dalika mengkono-mengkono ikilah qaulu Ishaq bin Rahaweh utawa apa dalika mengkono jam'u kitab sahih fi qalbi ing dalam ati ingsun. Fa akhadtu mangka tumandang ingsun fi jam'il jami' as-sahih ing dalam ngumpulno al-jami' as-sahih. Terus ini kata beliau yang mungkin beda dengan kita-kita sekarang, karena kita sekarang kadang nulis itu untuk gelar doktor atau untuk disertasi atau kita nulis supaya dikatakan alim. Kalau dulu zaman Imam Bukhari ngendikane ma katabtu orang nulis sapa ingsun fi kitab sahih ing dalam kitab al musnad sahih hadisan ing hadis illa tasaltu kecuali adus sapa ingsun qabla dalika sedurunge mengkono-mengkono kitab sahih wa shallaitu lan salat ingsun rakaataini kelan 2 rakaat. Nah terus halaman berikutnya itu halaman dalam cetakan kitab Hadis Sari di kitab Darul Fikr. Falamma to antum mongko semangsane manjing ingsun fi samani asrota ing dalam umur 18. Wasannaftu lan ngarang sapa ingsun kitab qadaya sahabati ing kitab tentang keputusan-keputusane sahabat atau perilaku-perilakune sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Summa sannaftu mongko nuli ngarang ingsun at-tarikha ing tarikh fil Madinah ing Madinah inda qabrin Nabi ana ing sandinge makome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun aktubu nulis ingsun hu ing kitab fil layali ing dalem pira-pira bengi al mukmirati kan penuh bulan atau ing dalam bulan purnama. Dados ini menunjukkan betapa Imam Bukhari itu tabarruk sama al mawadhi' yang berkah. Saya punya sekian kitab itu mesti pernah ditulis di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita paling masyhur itu Takrib. Mbah Mun tuh sering cerita ke saya tentang kitab Takrib. Itu dikarang Abi Suja. Setelah dikarang selesai, niku piyambake riyen kan tidak ada pegawai profesional. Niku nyapu sareane Nabi. Terus beliau ngendikan, "Idza nadaitumuni fala taqulu ya Syekh, walakin qulu ya kana saqabri Rasulillah." Kena ngundang aku, aja ngundang Syekh, undange tukang sapu ning sareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus Takrib barokah koyo ngoten niku barokah beliau khidmah ning sareane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga gitu, semua penulisan Al-Jami' as-Sahih itu dekat sareane Nabi. Padahal beliau itu orang Uzbek di sini dari Uzbekistan. Saat ini Bukhara dari apa? Uzbekistan. Tapi beliau punya warisan sama ibunya dijual, kemudian diberikan tanah dekat Masjid Rasulullah SAW. Ini sama kayak wonten masjid Bukhari ini dekat